सूरह वाक़िया की फजीलत। यह सूरत रिज़्क़ से बेनियाज कर देने वाली है। सूरह वाक़िया के वो फ़ज़ाइल और बरक़ात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सूरह वाक़िया रोज़ाना पढ़ने से इंसान को जो हमेशा के लिए एक मसला रहता है रिज़्क़ का, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और रब्बी ज़ुल जलाल उसके लिए गायब के ख़जानों से रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सन वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफ़ून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ऐनुन कअम्सालिल लुअलुइल मक्नून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़बूद वतल्हिम मंज़ूद वज़िल्लिम ममदूद वमाइम मस्कूब वफ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअह वफ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअन फ़जअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूम व
وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.